Rebuild and Restore YouTube channel ngai na ana angel te midang te khwal na ana share sonjel te le comment box a ngai dan hon kum le han thon na hon gel te ting ting tunga ma sai na ki pa thu kon gena hun paisa lungsim dam lo na chi ina su thom hin tawa waya lungsim dam lo na tom oma hi dan le a signs le symptoms te ien khom hin taw hi ana en khanai lo yom le yai ana en le chi a hi tunin taksa siangthouna chi to ki sai sut khom non le chi a hi I thei ma sak ding wa de huai chu hiai hi pathianin ei atati kha lungsim le taksa a chidama I siangtho ding de ma ma a pathianin I kha kya hiloin I taksa le lungsim leng a siangthowa a chidam ding de pen ma hi hi wai ziakin pathianin isunglam le polam siangtho tak a koi ding in I bible honna sin saka hi pathianin taksa siangtho taka khosadia honde a hi chi achian nama ma a hi le idai len chianga ek vuk di dan tanpa hon sin sangna chiang pen ma a hi Deuteronomy bung som ni le thum tang som le thuma hi chin ki gela gya phwal polama zun le ek thak na ding mun na sep ding u a hi nawan zat lakwa nin lu na na nei ding wa hi chi a hi dinga na dai len chiangun huai in lei na khuak ding wa zun le ek na thak u na vuk non ding u a hi yaya pathianin Israel tati kyanga zun le ek ut na mun tenga thamai lowa agya na u polama vapai hia a vathazel ding in thu pia hi to kya hi loin azun le ek thak te u hu chanu se mai lowa leya avuk nge nge ding u a hi dan le chiang takin yaya pathianin gen hi yaya pathianin atati asyang thowa achidam ding u de imama a hi dan kilang hi Taksa Siangthouna le chidam na ton hel a hi dan imangil lo de huai isa a hi pathianin siangtho dia honna sin saka honna kep to ziak leng a hi ngei dinga ei Khristian te le ginglo te ikiti kak chiang in atang pi again in ginglo te sangin ki siangtho zota taka hi I khosak dan ithil ngai to dan le I inten lo te na ki siangtho zo a hi Yai kagien dik salo a hon kalur le om khadinga ahya ken India khopi le khota tam taka pathian gam adina kalkana swan khata a twati apana mit ma a mu a kathi ziaka hiai gen ngam chu hi ka hi I thei diwa hoi chu setanin mi hingte hon pum valuta khalam hi in salam hi le anin thei topa I omu de pen ma hiai et sang na hoi pen chu vai te sadu te asyam pute wahi yai vai te syam pute khalam thu tuamin koi phorle asalamule anga ina omlo wahi asam khongu nin pen main khupul pola a khenten kisil ding phok vet lo wahi setanin a kha u apum wal nungin asalam no tomu siang tho taka a om diu phal lo lai hi hojin India setan kola tang lai tampi mi hing hindi dan taka hing nai lo sim seng lo om lai wahi gan hing to zan chang agya khom in hoi le siang thola poimo ngai lo taksa le sil le ten te siang tho dia kep som lo mun khat pe khonga dai leng suk maya cha hin khwa jang tampi takom lai hi pathianin I taksa siang tho ma dia honde lain ei Khristian ten cosmetics drugs le tattoo to bang kizopna ineya sut khom ni cosmetics zat khel na a hi chi ut pa yom khadingwa yai thei kokal keini tua igen ornaments gen ki hilawa hi cosmetic a hi igen ki cheina van zat le sil le ten gen ki hilawa taksa le vun hoi na di le siang tho na dia van zat cosmetics to ki sai gen de ki hi chi kon gen chang masading eden huana panle adam le evite atat khelma un ataksa ule achiu avunu khoi ma ding ina gin ta khwai hi to hunin sunglam le polam na piang nai lowa nek le tak a hoi bana eden huana kholum le khowot ki balance tak noya khosa ai manun a complexonu hoi dinga ataksa uleng hatin amelu le etlo ma ding in gin ta khwai hi tu ina hi le adam le evite khovel to ei khovel ki dang lam lota hi manin mi hingin sial lam ki mano hiya
inek le don te le lim non lo le hoi non lo wa kholum le khowot leng ki balance non lo hi na nala ki be lap deu deu mai hi chalaka khosai hi tang manun idam thi na tiu deng del gopa email le puam tiu leng a hoi di bangin hoi zo non loin vul pa ta mai hi to kya hi loin I taksa leng a hat di bang takin hat non lowa ki ba se pa pa kum tam le ki dam non lowa hi ichi le vun te leng hul hi dup mualin wal baya hoi jakin mi tam tak ten cosmetic tuam tuam te zangin chi le vun te bol hoi ki soma sum tam pi takong aseng pol le ki om hi adika genin tulai khobela numei hi in pasal hi tale cosmetics ki poimo chat a hi a hen ten taksa bol hoi som khol lowin a om dan dan le siat dan en ko imo ku a wai ding ana hi lo da na hi ki kep ding ma hi nisan waya ipo thuna nisa in hon hai jaga sunburn in ei sangin sunscreen kinu pen pil hwai zo ding a hi mu khi a si pot jena iom sangin lipstick hiam a hi kele lip guard te khong zat pen hai hwai het lo ding a hi pathian temple hi manin pathianin le iki kep hoi de hi I kha kya hi lowa I taksa pum sunglam le polam asyang thowa I hoi sem na dia zat thei zat a ki kep bel pathian de dan hi a hi to a hi kom komin I taksa le chi a dia poimo tani thei a leg lo le I taksa le chi a dia poimo lo tan tan bel dik lo zel hi a hi anei zo tia dia skin care clinic dental clinic le salon ichi te achanga ho zel pen hoi a hi facial chi te khong blackheads lakhiak mai ha siang khut le khechin ha siang chi khong sam tan saka a hoi na dia bol le kep ha siang le achidam na dia kep ichi te thil hoi a hi pumpi siang tho taka koile vunte hoi na dia van zat poimo mi pil mi siam te bolte zat luat ding ma hi yaite ki hoi sang na zia khi se lowa siang tho na ding hi a hi I siang tho chain I taksa dam thei na leng hoi a hi dan imang ngil lo ding a hi steam bar le full body massage ichi te khong I taksa siangthouna di le dam theina dia hoi pian ma ana hi a hi skin care clinic ichi bang numei te adi kya in kikoya hei pen imol zia khi zoi numei hi in pasal hile siangthouna le taksa kep hoi ki poimo vek hi a hi wai chen nungak le tangwal te adi chawleng a hi kya nupi le papi te adi leng hi vek a hi ei loi bel zile pasali nei khet chain ki chei le ki ha ki som non loin bal bim bem le khesik bal bem bum khongin ki om suk pa mai I ha teula I ku wa hai nau social niam ki bangin san du phialin ni ne mi khen khaten complexion hoina di chi in nek lo di le hi lo di tan tan hi leng om zela white table khel na thu pi tak hi ai a khen ten ki su khak jak le hi lowa hoi semun na zen plastic surgery khong bolwa khen khaten la vai bai lo na di chi in vuna ki kap tho botox injection ichi te khong le thil adang dang khong hi u hi tua table pathian de dan a hi ke ya khel na a hi pathian de dan tan thei ngei ding a hi tua bana mi te min mo kilom tan le ma ania de poimo tana ki kep ding a hi tua bana cosmetics le taksa ki kep na sum le pa hi zadan hun tok leng thei ding ai inei to ki tuak lo tan tan le awang lo chi oma huchi yal table pathian de dan hi lo ding a hi dan leng imangil lo ding a hi pathian de dan tan ei poimo tan le mi te mu a kilom tan I thei ngei ding a hi dena igen bain khovelin sial lam nota inek le don te a hoi lo bana alum levot a ki khek nak lo jagin ei hoi taka ki kem ichi lain le sial lam ki mano tho hi hi hich bang teng thei na zen pi a mi tam tak ten kham thei hi to put tuan lo he a hi lo ten le kham thei hoi lo dan thei na zen pin hi somin akizil bang ki om zoma laya khen khat la bang ma hi lo chi a siang tho ki salwa in bang hiam bek hi chau som te chi bang om thep thup zele pasal khen khat bang ma hi lo chi te lom te laka mi bang lo a sim hi sim mai mau he numei khen khat te bang in pasal nam phil phel thei lo te pa sa lo chi bang om mo ke veng hai a chi teu chu ki khama ma mai the pathianin kham thei a I taksa I suk sia ding phal lo hi chi hei korin khatna bungthum tang som le gugle tang som le sagia chiang takin mu thei
korin khatna bung thum tang som le guka pathian temple na hi u le pathian kha no mau sunga atengi ge chi na thei ke wa hiam tang som le sagya kwa pe win pathian temple a hi sial le pathianin huai mi a hi seding pathian temple asyang tho ngala huai temple no mau na hi u hi hiai bible tanga pat imu chu piang thak i hi le ei a kha siang tho teng ta hi manin ei pen pathian temple ki swa ka hi pathian temple i hi tang manin iki kep hoile pathian temple kem hoi ki swak dinga iki kep hoi ke le pathian temple kem hoi lo ki swak ding hi pathian temple i hi dan ngai ne pa u le da i oma kham thei khonga i taksa i suksia le pathianin hondom het lo ding a hi dan hiaya chiang ma ma mai ai zu i don le pathian temple a zu sunglut chi na hi mai i hi kham thei kap lu le pathian temple a kham thei kap lu chi na i hi ai dam doi kham thei tang inek lut le pathian temple a kham thei tang ding lut chi na hi mai i pathian temple a en i ut teng sungluta kap lut di ma i diam kha siang tho ten namun pathian temple siang tho hiu hiawa koi tu di i hi laya en anin bulom teng tol lut lut di ma i diam hi cha pathian temple a ut teng kap lut deng lut le sung lut thei lai i le pathian temple hilowa setan temple anaki hi zo khamai thei a hi khovel a hoi non lo manin kham thei hi lowa siang tho taka i om le leng i tak sadam thei na deng del pen ma mel le pom hoi na le kiam deu deu hi hilele eiten sian na hon tun hiai te ki ngai khok loin tom chik nop sang na ma anaki tel zomai ma se ka poi pen ma hi ai kham thei le thil hoi lo hi a pan top na din bel ma ni in thupuk na kilaka to pa han na muanga si le si chia pan lo alampi dang om lo hi mi pan pi na jaga kham the hi apan top ding chi nan table zuaw hi ut ma ma hi manin kham the hi apan ito put tak tak le si chia panga pathian khut le na khapet zena pan mai ding a hi mani mi mal thupung na kichian tak lowabel hiai apan swa tak na lampi dang om mong mong lo hi taksa tunga tatu nei ei Khristian te adin adik diam tatu ichi ei te adim a hi diam hiai mi tam tak te buai na hi Khristian nu mele pasal tam tak ten tatu ki cheina ki hoi sang na le ki pa sang na in zang mo ko he a henin hiai tatu in bang ma sia hon tun ke chi in ki siam tan mai ma lai hi a henin la hiai ki taksa tunga om hi ka taksa tung ka thu thu hi no gen di bang ma om ke chi leng ki om hi bang teng hile i thei dia hoi chu ei ngai dana nung ta thei i hinon kewa Jesu Christ si sana le sa te i ta we nang ngai dan le ke ngai dan hilon pathian de dan pen zui ngai hi tatu ichi ei Christian te adi himong mong lo hi tatu to kisaya thupya khau tak mai pathiana pan imu hi Leviticus bung som le kwa tang som ne le gyata na satung wa gel in cham te na nagel dingu a hi ke to pa ka hi achi hiai pathian thu pia ka hi pathianin ginglo mi ten ataksa te u a hi ke wa a at ke bangwa Israel ta ten a hi dingu pathianin ana phal hello hiai pen thu hun loi pe ka pathianin Israel ta te kya nga athu pia ka hi e chi mai the korin khat na bunguk tang som le kwa le som ni na sapumu pathiana ki pannamu na sungwa teng kha siang tho tempula hi chi na thei ke wa ya no ma wa leng na hi ke wa tang som nya man pia ka le na hi tau wai jakin na sapum un pathian pa toy un hiya pani thei chu ei pen pathian temple i hi tau hi man pia ka le i hi tawa ei thu thua om thei non lo le pathian thu thua om ngai hi ta hi wai jakin isapumin pathian i pa toy ding a hi pathian temple hi a hi le pathian temple milem ganhinglem doilem lugulem gullem sikhalem kigel bel bwal di ma hi diam i taksa tunga hi chibang kigel bel bwal a hi le setan temple ho hi kha i hi zo mai ma diam ngai twa tham ching hi pathian temple i hi le isung lam le polam asyang thau ding hi romte bung som le ni a hi china kigela tang khata huchi nu naw te o pathian za ngai na ziakin ki thoi na hing siang thole pathian lungtuak ding in na sapumu lan ding in kon nge na hi
huai na biak na dan ding him u ahi tang nia nhai khovial dan bangin om keun la pathian de lama hoi le lung twa huai tak le hoi kim na thei tel thei na dingun na lung simuna thaka om in honglam dang zota un yai bible tang mangil keini cross lem jerusalem te khong zo poi kente chipol le ki om zel mai thei wai te le pathian de dan hi tuan lo hi pathian temple suksiar na ahi ei ngai dan le hoi sak dan teng pathian in hoi sadi isang zen zen le hiai simni isai bung som nga lenga ka ngai tua te na ngai tua te ahi ke ya na omdan te leng ka omdan ahi sam ki to pa na chi van le sanga asang zo bangin ka omdan te na omdan sangin asang zo hi ka ngai tua te leng nang ngai tua te sangin asang lai hi wai zain ei lung sima hoi isak teng pathian de dan ana hi zen zen lo hi ta tu hoi lo na tampi takoma taksa tunga allergy nei lo the hi infection nei lo the ya na la huai le nei khak the hi sep na zon na le hon su buai the hi taksa tunga ta tu na nei nung chu kisig le chin le kan na non lo hi laser khonga la khyak the na chi mai the wedding in sum tampi tak poimua ani zo lo te anin thil bai hi lo hi tua ke hi loin ta tu om namuna navun su se hin na hiya bol hoi the hinon lo hi wai changa sisan mirang pe thei lo ding na hi na in mama kwa hiamin sisan emergency in poimo hen la nang tua hun takina ta tu na nei jakin sisan piak hon phal ke le u mangza ta in na ta tu nei na kisik dia na zi hiam na pasal hiam na ta hiam na nu le pa ahi kile na sangam te si swalin sisan poimoin omu hen la tua din muna nang akyangwa omina sisan pethei ke le chin mangza ta in na lung simana dia tua na in ma in sisan tak subjectin si na bang hon tuak zen zen le na ta tu nei na dam sunga na lung sim nat na aswak dinga nang le ki ngai dam theilowa om khak the tunia ka hon nget nop a hi le pathian temple i hi dan mangil mama keini wai zekin ki kem hoin ki kem siang thodin kisani asisana hon tan tupa ade ki kem siang tho zodin en tu te to pan hon makai cha then ki pa ke